Finding the equation of the tangent. Okay. Now, before we go any further, what type of graph is the tangent? It's a straight line. Okay. So, die raaklyn gaan 'n reguit lyn wees. So, what we are working towards is finding an equation in the form y is equal to mx plus c. Okay. Graad 12 die formaat wat dit gewoonlik gaan volg is dat hulle vir jou gaan sê bepaal die gradiënt van die raaklyn by die punt x. So they are going to give you the value of x. Then you can find the value of y and you can find the value of m and you use those three to get the value of c. I'm going to repeat that as I go through an example. Okay. So, hulle gee vir ons die vergelyking van 'n funksie wat so lyk. What type of a graph is that? It's a parabola. Okay, goed. Ek gaan nie nou vir julle om laat teken of julle gaan hom teken, maar ek gaan nie vir julle kans gee om dit self te doen nie. Julle weet nou om die draaipunt te kry van 'n parabool en julle weet hoe om die x-afsnitte te kry en die y-afsnit kan ons aflees, né? Nee? Okay, so kom ons teken hom net vir jouself. En trust my maar net dat ek nie jok nie. No trust. Sy x-afsnitte is by -2 en 6. Sien julle sy vorm lyk so? What will the shape of that parabola be in terms of concavity? Ja, konkaaf na onder. En stem julle saam, hy gaan die hele tyd konkaaf wees na onder want hy het nêrens 'n punt van infleksie nie. Right? It doesn't have a place where it turns around and goes in the other direction. And this one only has one turning point. Nee? Unlike a cubic function, it only has one turning point. And I'm going to give you the value of the turning point as well. It's at 1 and 9. And that is 8. Al 4 daai goeters kan julle mos al kry. Nee? Fingers crossed. Nee? Ons kan mos al 'n parabool teken met die x-afsnit en die y-afsnit en die draaipunt. On a quick side note, remember you can now use first derivatives to find the turning point. So ek het mos vir julle gesê mens mag daai min b op 2a gebruik om die x-waarde te kry. You can also use the first derivative equal to 0. So you can say that the first derivative of this function gelyk aan 0 gee vir jou 'n x-waarde van 1. Sien julle? En as jy hom gaan instel in die oorspronklike funksie, dan kry jy 'n y-waarde van 9. Dit is vir my 'n bietjie makliker as daai min b op 2a of om die as van simmetrie te gebruik. Want jy moet dit in elk geval gebruik by die 3de graadse funksies. So you are going to use this skill anyway. You might as well do it here as well. Easy points. Okay. Goed, maar dit is nie eintlik waaroor nou gegaan het nie. So that is our original function. Now I'm going to say, calculate the equation of the tangent at x equal to -1. So I'm going to tell you at x equal to -1. Okay, goed, so hy gaan hier ergens lê op my grafiek, né? So basies wat ek soek
is daai raaklyn se vergelyking. You guys following me? Now, let's start with this point. I already know one piece of information of that point, and that is that the x value is -1. How do I know that? They gave me that. En as dit die raaklyn is, dan beteken dit hy moet mos ook deur daai punt gaan. It can't be somewhere else. So it has to be at x -1. How can I find the y value? So I have the x value of the tangent is -1. How can I find the y value of the tangent? Hoe kan ek die y-waarde van die raaklyn kry? Ek het mos 'n grafiek waarop daai punt lê. Daai punt lê mos op die parabool. Né? Nee? So ek kan nou gaan en die y-waarde van daai punt gaan uitwerk deur te sê die y-waarde van daai raakpunt gaan ek kry deur te sê ek stel -1 in my oorspronklike vergelyking in. So that's why I told you guys, they give you the x value. This is normally the format that it's going to follow. They gave us the x value. Nou het jy mos die formule van die parabool, so jy kan die y-waarde wat saam met daai -1 gaan uitwerk. -1, 5. Okay. Sien julle dat ons nou 'n punt op die grafiek het waarvan ek die vergelyking nodig het? Now I'm going to use my first derivative rule, because what does the first derivative give me? The gradient. Okay, goed. So met ander woorde, as ek nou die eerste afgeleide gaan kry, stem julle saam, daai is die vergelyking vir die eerste afgeleide. And then I substitute -1 in there. Dan gaan daai mos die gradiënt van die raaklyn wees by die punt x is gelyk aan -1. Yeah? Okay. And it's as easy as that, because now you know that y is equal to 4x plus c. Ek het die gradiënt. Ek het 'n punt op die lyn, so ek gaan stel hom in. Okay. So for homework, I'm going to give you 2 from the same parabola, but at other points. But you do the same thing. I'm going to give you the x value, so you find the y value, and then you use the first derivative to get the gradient, en dan werk jy net vir c uit. Okay. Die een gaan ek gou met julle oor praat. Ek wil hê julle moet hom vir my gaan uitwerk by x is gelyk aan 1. Net gou weer terug daar kom. Yeah. Okay.
Ek wil effe huiswerk met julle om vir my gaan uitwerk by x is gelyk aan 1 en by x is gelyk aan, kom ons maak dit 3. Okay, but let's first talk about this one. As jy kyk na die parabool, wat gebeur by x is gelyk aan 1? Ja? Dis sy draaipunt, né? So what do you predict you will find when you get the gradient of that tangent? Nou die gradient van die raaklyn by die draaipunt is 0. So this one will look like this. Maar ek wil hê julle moet hom nog steeds my algebraies gaan uitwerk. Maar wat gaan die vergelyking van daai lyn wees, né? Y equals 9, né? Ons weet hy gaan deur die punt 1 en min 9 en ons weet sy gradiënt gaan 0 wees. So dan as jy sê y is gelyk aan mx plus c, dan gaan daai hele term ons wegval. Because that is going to be 0. Okay. But I still want you to explore that one, like do the whole thing. But if you see something funny, that is why. Because we know that the turning point is at x equal to 1. So we can predict that the gradient of the graph at the turning point will be equal to 0. Okay. Goed, en julle kan daarmee wegtrek. And that's that for today.